পড়বার আছে। যা বেটা বাবার সাথে যা 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 ফুটো। তুমি পড়বে না, তুমি পড়বে না, আমি আছে ঈশ্বর আছে, তালি বাজাতে রাখি যিশুর কাছে নাম দাও, তুমি বাবা আছে, তুমি কোনো পড়বে না, তুমি হিম্মত করো, হিম্মত করো। এইখানে আছে বাবা, ওই যে চলে যেই দেখে যা বাবার কাছে যা বেটা। अब इसका पापा है, हाँ जा बेटा। तो ना तुम्हें बोलबे ना, तुम्हें जाओ, तुम्हें बाबा से तुम्हारे बाबा से सामने बाबा से जा जा बेटा। আমি তোমাকে ধরবে না, আপনি চলে যা বেটা বাবার কাছে। যা যা, এই বাবা আছে বেটা, যা যা বাবার কাছে, তুমি যা, তুমি পড়বে না, বাবা তোমার সামনে আছে, যা বাচ্চাকে ধরো। থ্যাংক ইউ। चलो चलो अपना एक चलेगा, एक मास तेले दिए झाड़बे में तेल दिए, ठीक है। तेल से इस तरह दीजिएगा बच्चा को, सुबह 1 बूंद, शाम को 2 बूंद, इतना सब खाने में पेट में 1 महीने में बच्चा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बांग्लाते में मिना याद ले हेलो 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 जिस चले माँ के पास जा बेटा, अपनी शाह जा बेटा, जा तुम्हें पढ़बे ना, बाबा ओखाने আছে, ওই সিধা যা। কোথায় যাবে তুই? বাবাকে বল যা যা যা, তুমি পড়বে না।